Sunshine L1-18 para kay Sir Rolando. Yan, papadala na po namin sa Davao. Yan. With this plow. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads po natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955-091-6511 Philipfarmtractors at your service. Kapag di nyo ako makontak o ma-reach, nasa description ang personal contact details ko po. Happy nice day. God bless. Happy watching.